Watazamaji wapenzi, jambo na karibu tena kwenye shene yetu. Najua leo ni siku ambayo tutabarikiwa kabisa, tunakuwa na mambo mazuri siku ya leo. Na leo siku peke yangu nakuwa na mtumishi wa Mungu Bishop Romain Upako ambaye atatupatia leo maneno ya Mungu. Mtumishi wa Mungu, karibu kwetu. Na najua kwamba utabarikiwa, ukuwe makini kabisa, uchunge video iishe. Najua utabarikiwa sana. Labda usahau tu kuabone kwenye channel yetu, pia na kupartager link ambao utaona hapo chini, itakuwa ni baraka sana kwako. Mtumishi wa Mungu, tulitaka jioni siku ya leo tueleweshe, ni kweli kabisa mtu anaweza kupoteza wokovu. Mara mingi watu wanajiswali, nishazaliwa mara ya pili, tayari nimefuata Kristo, naweza tena kabisa kupoteza wokovu. Karibu mtumishi. Tunashukuru. Kwanza tunawasalimu watazamaji wote katika jina la Yesu na tunawatakia siku ya neema na baraka. Swali hilo ni ngumu, lakini kila swali katika Biblia na majibu yake. Wokovu kwanza tunaipokea ni kwa kuamini ndani ya moyo na kukiri kwa kinywa, c'est-à-dire croire dans son cœur et confesser dans sa bouche le nom de Christ Jésus, là tu es sauvé. Mimi naweza nikajibu kwa namna moja ama mbili ama tatu kwa hiyo swali yako. Ni swali nzito, lakini tunatakiwa kujiswali. Wokovu ni don, karama, ni zawadi Mungu amezawadia binadamu kwa njia ya Kristo Yesu. Ukisoma Biblia katika Apocalypse, Ufunuo sura yake ya 3 mstari wa 11, Apocalypse chapitre 3 verset 11, Biblia inasema je reviens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Kwa hii verset biblique moja tu ambao tumesoma, pour ne pas aller trop loin parce qu'il y en a plusieurs dans la Bible, on a comprendre ya kwamba Dieu a montré kwa Jean ambaye ni mwandishi wa Apocalypse que unaweza perdre couronne. Hawezi poteza benye hauna. Wakisema kama ulipoteza, maana yake ulikuwa na kitu alafu ikapotea. Sasa unaweza poteza wokovu, ndio ama hapana? Swali ni ndio. Unaweza poteza wokovu vizuri sana. Kwa njia gani? Kwa njia tatu. Kwanza ni kutokuishika kwa mikono, kuibana, kutokuitumikia. Pili ni kwa njia ya dhambi. Unaweza batizwa, unaweza okoka, unaweza amini Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha, lakini ukienda sana katika njia za dhambi unaweza poteza wokovu. Ya tatu ni kukana imani. Ni kukana imani. Wakati ambako umeokolewa, Biblia inasema kutajitokeza aina mbili ya wokovu. Kuna wale wataokolewa kwa kukiri na kulitaja jina la Yesu, wale watanyakuliwa. Lakini Biblia inasema wakati pia wa tribulation, wakati ambako mnyama atatawala, kuna wale watajiokoa kwa gharama ya damu zao, kwa gharama ya mateso ambayo watakuwa wanasibiri kwa hiyo wakati. Hiyo pia ni wokovu, unaweza ukaipata, lakini si kwa jina la Yesu. Sasa ni kwa jina ya mateso yako, yani unakamata nafasi ya sali yako mwenyewe. C'est-à-dire oui, unaweza perdre wokovu parce que Apocalypse anatuambia tushike sana tulicho nacho, asije mtu akaitoa etaji. Yani kuokoka deja sous-entend, c'est le verset biblique que ni taji Mungu anakukorone. Sasa kama uishike au ibane au itumikie quelqu'un d'autre, souvenez-vous Yesu alisema wakahaba wanaweza kuwatangulia katika ufalme wa mbinguni. Sasa wakati ambako mtu haishike vizuri, haitumikie, anaweza kaipoteza. Sitaki niende mbali zaidi, jibu ni ndio. Unaweza kupoteza wokovu. Ndio baba, tunashukuru na jibu mbona tupatia, lakini nilikuwa na kaswali kidogo, na ni swali ambayo imeunda hata dini fulani huko China mwaka wa 1991.
kuna watu ambao walikuwa wanafanya reunion débat, na umoja kauliza kwa sababu gani wanatuambia kwamba Yesu aliaccomplir yote kumsalaba. Yesu akasema tout est accompli, na yote imekuwa accompli, lakini watu wanaendelea kufanya dhambi, na wakafinir conclure kama inawezekana Kristo akumalizaka evre yote kumsalaba, na wakasema inabidi, na wakaunda dini ya kusema kwamba inabidi tena Mungu mwenyewe akuje afanye ingine evre yenye tamaliza sa vyote vile Yesu akumalizaka yote. Alors ndio nilikuwa nataka kuuliza, eske vile mtu anaweza kupoteza, yani kuna ile ambao Yesu akufanyaka, wala inabidi tupatie wale watu sheria kusema kama inabidi tena Mungu akuje amalize evre yote? Sijue baba, unaweza kutufasiria je kwa hiyo swali? Swali nzuri sana, asante kwa hiyo swali. Mtu asikudanganye ya kwamba Yesu hakumaliza. Yesu amemaliza yote kwa kweli kabisa. Sio waandishi waliandika kama Yesu amemaliza, mais c'est lui-même qui a dit tout est accompli sur la croix. Na ile ilikuwa ma parole za mwisho ambazo Yesu alisema kabla hajakata roho. C'est-à-dire il a tout accompli spirituellement. Parce que kazi ya Yesu duniani d'abord ce n'était pas charnel. Utakumbuka ya kwamba kuna wanafasi wamemuuliza Yesu kwa nini wao ukulaki. La plupart des temps Jésus ne mangeait pas. Anamwambia ma nourriture à moi c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire watu hawakuelewa Yesu sababu hawakuelewa pia mission yake. Yesu alikuja kuokoa vitu vya kiroho. Amemaliza vya kiroho. Sasa ya kimwili ndio inabidi watu wajue kama pour tout ce qui concerne vitu vya kimwili, il y a des cas. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Yesu amemaliza yote msalabani, lakini kwa kumaliza yote kwa Yesu msalabani hakujaokoa dunia yote. Kwa nini? Kwa sababu kuna kondisio ya kuokoka. Ambaye atasikia habari njema, ambaye ataamini kwa moyo na kuitamka, ule ataokolewa. Sali c'est comme raison ya téléphone cellulaire yenye iko deja. Il faut que ukue na sim carte ya hiyo ile réseau na ujiconnecte kwa hiyo réseau pour que upate connexion bien réseau. Sa Yesu ni mwanzilishaji wa wokovu ya binadamu, na kusema kweli kibiblia amemaliza vitu vya kiroho, na vitu vya kimwili havikumpeleka nafasi sana, kwa sababu alijua kenye kuna target ni kisha kukufa kwa Yesu. Hapo ndipo kazi yake sasa ilikuwa imeanza. Ce qu'il faisait, Yesu asingelikuwa mahali popote kwa saa yote physiquement, lakini wakati amekufa amefufuka, il est devenu maintenant omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est-à-dire kazi ya Yesu yenye alikuja kufanya c'est spirituel. Il a tout accompli, amemaliza kiroho na akatuachia na si mambo ya kimwili. Kimwili ni kumwamini, kimwili ni kumkiri, kimwili ni kumfuata, kimwili ni kuishi kama yeye, ni kumanifester na kutembea selon la parole, selon l'écriture. Mwenye anasema kama Yesu akumaliza anajikosea sana. Il a tout accompli, amemaliza kabisa. Ndio baba, tunashukuru kwa jibu ambayo nafikiri ya kuwa wale ambao wanaoangalia hii video wamebarikiwa sana kabisa. Usisahau kuacha commentaire yako kama unasikia unaguswa. Na labda nilikuwa na swali kidogo papa, ni katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura 5 mstari wa 17 inasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Napenda français ninaongea bien, assez les choses anciennes sont passées, deviennent nouvelles créatures. Na swali ni hapo, ni kujua wakati mtu anakuwa kiumbe kipya, na ukiingia kabisa mu Romain na expliquer juu ya vieil homme, mtu akifuata Kristo vieil homme alikuwa condamné kumsalaba. Alors swali ni kwamba est-ce que kuko moyen yenye tena ule vieil homme mwenye alienda arudie mtu? Parce que wakati unatuambia kulingana ile jibu ya kwanza ni kusema mtu anaweza kupoteza wokovu, yani yule mtu ambaye amekufa tayari, kwa sababu inasema tumefufuka pamoja na Kristo.
yani ule mtu manikufa, donc inawezekana tena arudie munatira yake ya mbele, au le vie yoma anakuwa alienda wapi. Donc ile ndio tunahitaji wao tueleweshe vizuri itakuwa. Okay. Nashukuru sana, kama vile kabisa umejipanga vizuri na maswali zako. Bwana akubariki sana. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, na tazama yote yamepita ya kale, sasa amekuwa kiumbe. Ni vizuri kabisa, Biblia inasema vile. Tatizo ya kwenda mbinguni, ndugu yangu, sio tu kuamini kwanza Yesu Kristo. Écoutez-moi très bien. Kuamini Yesu ni tike ya kwenda mbinguni, ni mwanzo, c'est le début ya chemin. Mais njia ya kwenda mbinguni ni iko ndefu sana kuliko hata ile kuamini Yesu. Ile bien que mwanzo ya njia ni kuamini Yesu, mais katikati ya njia kuna vitu vingi sana ambavyo mwanadamu anatakiwa apite ndani, notama kuishi kama Kristo, kuongea kama Kristo, kutembea kama Kristo, kuelewa Biblia na mambo ya kimungu kama Kristo, kujitenga na dhambi, kuishi vivre selon plan na volonté ya Kristo. Unajua, wakati bebe anazaliwa mnyumba, wazazi wanakuwa kana furaha. Me ule bebe mwenye alizaliwa tunapiga mikono na tupatia furaha, asipoishi selon shauri za wazazi, ule bebe atakuwa tena kero kwa wale wazazi. Tumeshangilia sababu tumepata mtoto mpya. Sasa akiwa voler arme, akiwa kahaba, anakuwa tena uchungu. Yani wokovu, kuamini Yesu ni vizuri, tena vizuri zaidi, lakini ya muhimu zaidi ni kuamini na kutunza ile wokovu. Sasa ni kuishi kama vile wokovu inaomba, pratiquer les œuvres du salut. Hiyo ndio ya maana sana, parce que wengi sana anza ukoka sasa hivi, après quelque temps anarudia tena vie homme. Unapoingia katika maji ya ubatizo, utu wa zamani, ule mtu wa zamani, kwa kweli huwa unajitenga na wewe, kwa sababu ubatizo inataka kuonesha kuzamishwa, l'immersion, kukufa pamoja na Kristo ni tendo, na kufufuka pamoja naye. C'est-à-dire unapofanya hilo tendo kweli kabisa, vieux homme anakuwa anajitenga na wewe. Me ukirudilia yale matendo ya zamani, vieux homme anapasha kuya na naingia, na Biblia inasema situation ya mtu kama ule anapasha kuwa plus pire kile ya zamani. Ndio maana wokovu sio tu kuamini Yesu na kumkiri, ni caché, tu es cacheté. Tu reçois quelque chose de la part de Christ. Mais ya maana sana c'est de vivre. Kumbuka habari ya Petro wakati Yesu yuko anasulubiwa. Petro alikuwa amesha kuwa Mkristo, ametembea na Kristo, me haikutuma asijaribiwe, na alijaribiwa kwa namna tatu. Bandiko nasema mama alikuja akamwona akamwambia unafanana huyu mtu ambaye ametembea na Kristo. Petro akasema sijawahi kumuona wala simjui. Kwa kuongea kwa Petro, mama akasema nimefikiria kama nilikuwa natafananisha, sasa nimehakikisha kweli, na hata kusema kwako kunaonesha kama ulikuwa na Kristo. Haikuishia hapo, Petro akasimama akataka kwenda, lakini sasa mama akamwambia na kuongea na kutembea na kusema kwako kuna hakikisha kweli ulikuwa na Kristo. Yani kupokea Kristo ni vizuri, ni kutembea, kuongea, kuishi kama yeye ni vizuri zaidi. Amen, amen. Amen, amen. Nafikia kwamba wale ambao wanatutazama kabisa wanabarikiwa kama vile na mimi ninavyobarikiwa hapa. Amen. Labda baba, ni sema swali ya mwisho ambayo ningehitaji tueleweshe kabisa. Amen. Ni wakati Nikodemo anakia kumuona Yesu. Anamuuliza shurti, ni katika Yohana sura 3. Anamuuliza shurti za kuingia mfalme wa mbingu. Okay. Kwa sababu Yesu alikuwa anafundisha sana juu ya mfalme wa mbingu, na akakuwa interesse, na alikuwa hata daktari wa sheria. Yeah. Akauliza ndaweza fanya je na mimi niingie katika ufalme wa mbingu? Na napenda Yesu jibu ambao amempa, akamwambia en vérité, je te le dis, ni ku 5e verset. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Okay. Tatu ndio nasema, 3e verset, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Okay. Alors baba, swali ni kuelewa kama vile tu Nikodemo na aliuliza, mtu anaweza kuzaliwa mara ya pili namna gani? Eske ni ile fea kwenda unabatiziwa, wanakutia mumai,
kuna njia ingine sijue anjua Yesu atafuta kuongea. Donc sijue watu wengi hawaelewi, nikizani na yule ambaye anitazama angetafuta aelewe zaidi ye kuzaliwa mara ya pili, ni kurudi kwenye tumbo kama vile Nikodemo aliuliza, wala ni kubatizwa wala ni je. Wow. Nafikiri katikati ya hiyo swali ambao umepose, jibu iko ndani ya hiyo verse biblique ambao umesema. Kuzaliwa mara ya pili, Yesu amesema usipozaliwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu. Nikodemo kama vile mwalimu wa sheria alifikiria kama kuzaliwa kurudia katika tumbo. Et ce n'était pas ça. Yesu ameexplique. Kuzaliwa mara ya pili inaonyesha kukiri Yesu, kwanza kumwamini. Parce que wokovu iko na processus. Unaamini katika moyo, unakiri kwa kinywa, alafu hapo hujamaliza. Unatakiwa upite katika maji ya ubatizo. Ukiingia katika maji ya ubatizo, hapo nazaliwa mara ya pili. Na mara mingi nazoea kuambia watu, atakayezaliwa mara ya pili atakufa mara moja. Atakayezaliwa limoja atakufa mara pili. C'est-à-dire kuzaliwa kwa tumbo ya mama ni kuzaliwa mara ya kwanza. Kila binadamu alikuja duniani sauf Yesu Kristo. Na tukienda mbali zaidi sana kimaandiko, Melkisedek le roi de Salem anasema il n'avait ni généalogie ni père ni mère. C'est ça, c'était l'image de Dieu. Parce que ukienda zaidi sana utakumdua ya kwamba Ibrahim, l'ami de Dieu, a donné toutes ses dîmes à Melkisedek parce que c'était l'image de Dieu. C'est-à-dire à part les deux dans la Bible. Bon, mwingine ataniambia et alors Adam et Eve, bon, wale walikuwa fabriqués, wametengenezwa les sosa. Tukamate wenye wamezaliwa. Kristo ameonyesha hiyo kitu ya kwamba usipozaliwa kwa maji na kwa Roho, processus ya kimaandiko, mais Dieu est plus grand que ça. Bien aimé, Dieu est plus grand que ile kuzaliwa mara pili, être baptisé par l'eau et par le Saint-Esprit. Parce que kumusalaba, souvenez-vous, il y avait un voleur mwenye akubatizwa, mwenye akuhubiriwa, mais aliingia mbinguni. Ile ilikuwa ni grâce particulière ya huyo voleur. Mais nous tous wenye tuko na neema kusikia gospel na wala ambao watafuata hii video, njia ni moja, ni kuingia katika maji ya ubatizo na kutoka ndani, alafu utakapobatizwa hapo natakiwa pia na Roho Mtakatifu. Yohana Mbatizaji amesema mimi nimewabatiza kwa maji, na anakuja mtu nyuma yangu ambaye atawabatiza kwa Roho na kwa moto, par l'esprit et par le feu. Na hiyo ndiyo kashe, hiyo ndiyo visa, hiyo ndiyo laisser passer ya kwenda mbinguni. Tout chrétien mwenye anaenda mbinguni iko na image, iko na sali ya Saint-Esprit ndani yake. Na ule Roho Mtakatifu njo atatuma wakati parapanda taliaka. C'est lui qui va écouter, alafu anaambia mwili yako. Parce que parapanda haitasikilikana kwa namna vile wanapiga kengele kuma parokia, hapana. Wala kwa vile tunasikia muziki kuma edition, hapana. Ni ule Roho Mtakatifu mwenye ko sele ndani yako njo atasikiaka ile tarumbeta, alafu anachange na badilisha mwili wako. Kwa maana maandiko nasema wazima watabadilika, wafu watafufuka. Sasa kama Roho Mtakatifu haiko ndani yako, haiwezekani usikie parapanda, parce que parapanda ni langage ya kiroho, ni lugha ya kiroho. Itapigwa wengi hawatasikia. Hakuna watasema imepigwa hapa ama imepigwa pale, hapana. Ni kitu ambacho kitakuwa communiqué dans le monde spirituel. C'est-à-dire kuzaliwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu ni procedure yenye iko kawaida na inatakika ifanyike kwa kila Mkristo ambaye ataingia mbinguni. Unaweza zaliwa mara moja kwa binadamu, mama na baba, lakini kuna uzaliwa ya pili ambayo Biblia inakudai pia, na ni ya maji. Usipozaliwa katika maji na katika Roho ni vigumu sana, vigumu kabisa. Amen. Na fikiri mtazamaji ambao unanifuata umebarikiwa kabisa na baba yetu. Ametubariki sana na nashukuru umesikia. Uelewa ya kwamba wokovu ambao umeipata ilikuwa ya gharama kubwa. Yesu alipana maisha yake kwa ajili ya wokovu. Uchunge mzuri na najua ya kwamba utajua thamani yake. Amen. Na wenda ukirudilia tena tabia zako za huko kale, utakuwa kuna upoteza kabisa. Na inakubidi kwa kuna inorer gisu na kulisha mwili yako juu endelee kuishi. Yes. Gisu na kulisha kila kitu, inabidi pia kukulisha wokovu. Kuna maandroa zenye uache kufrekante, utakuwa kuna kulisha ile utu wako wa zamani. Na Mungu atakubariki sana. Amen. Lakini baba, nafikiri watazamaji watapenda waelewe kidogo, labda maneno mafupi tu historia yako wewe na Mungu.
labda misemo 2 au 3 waelewe historia yako na Mungu labda ilianzaje. Karibu baba. Ni swali nzuri na ni wengi wanazoea kuniswali hiyo swali, na nikisema nipane majibu inaweza ikachukua yawezekana hata siku moja, siku nzima, lakini kwa kifupi watu wataelewa ya kwamba mimi nilikuwa mwanamuziki wa kimataifa. Kwa Kifaransa wanaita musicien profane, na sikuwazaka wala sikulotaka hata siku moja kama mimi naweza nikachukua Bible nitangaze Kristo Yesu. Haleluya. Mimi nilikuwa mtu ambaye ukiniambia mambo ya Biblia ninaona kama unachanganyikiwa, unapoteza muda, sababu hauko kwa temps, tu n'es pas uko yuma mterme ya vile tulikuwa tunazoea kuwaita. Mais cependant nilikuwa na mzazi, mama yangu mzazi ambaye alikuwa ni Mkristo, na alikuwa anazoea kuniombea na kuniambia ipo siku utatumikia Mungu. Sasa akisema vile ilikuwa inanipatia visirani sana. Inatuma wakati kwa ataniambia nitatumikia Mungu, naweza nikaenda nyumbani na mimi nitafanya juma hata siingie nyumbani. Naenda kunywa pombe, navuta bangi, nafanya hali yote mbaya. Lakini sababu Mungu ni Mungu akichagua. Yes. Kama wewe ni image ya Jonas, unataka kwenda Tarshishi na amekutuma Ninawi, Mungu anamwahi yote, anaweza kutumia hata samaki. Yes. Ikufikisha kwenye malengo yake. Amen. Yani nimepokea Yesu kwa neema tu. Na ilikuwa kwa kifo ya mamangu mzazi. Les jours que ma maman était décédée, alikuwa ni mgonjwa. Je me rappelle, tulikuwa na concert profane mu stade ya Kadutu. Bien invitation, bien billet. À l'époque nilikuwa mu orchestre anaitwa Station Japan. C'était en 2002. Mimi parce que kwa kawaida kimiziki ya kimataifa kabla ya kufanya concert tunafanyaka local, ndio wanaita local ama retraite kama vile Wakristo wanaita. Ni 3 jours avant concert mnakutana na quelque part pala, mnajitenga na mapombe, mnajitenga na wanawake, mnajiconcentre, wakugusa madawa wanagusa, wakufanya kiake anafanya. Mimi nikaenda kwenye retraite, mais ça m'est arrivé que nikasahau viatu. J'ai oublié mes chaussures kunyumba. Nafungua begi yangu nakutana j'ai tous mes habits, mes viatu wabiko. Kwa kurudia wananipatia jipe ya president kwenda nichukue viatu. Arrivé à la maison, je me rappelle, nilikuwa nimesukwa nyele kabisa, na shukwa mensh kila kitu. Nachukua viatu nataka kutoka, nikasikia watu wako nalia mbali. Et moi je me suis dit que kwenye hii machozi iko naenda kutatoka kitu. Or c'était machozi ilikuwa nakuya kunyumba. Quand je me suis tourné, parce que je savais qu'il y avait une femme, mwenye alikuwa nachunga mama kwa hospital, je viens nakuya na ma fleur, na iko nalia, j'ai senti que ma maman était décédée. Alors la dame ataniambia que neno ya mwisho mama alisema angipendaka aone kwenye wanatumikia Mungu, mais anaamini hata yameenda mimi nitamtumikia Mungu. Et c'était le même jour nikapata coup de foudre ya mbinguni. Depuis 2002 jusqu'à maintenant je travaille pour l'Éternel na sijawahi kusikitika. Jésus est bon, Jésus est grand, Jésus est fidèle. Et d'ailleurs je regrette les années ambao nimepitisha ndani ya dhambi. Jésus est bien. Na wewe mtazamaji, kama unanifuata bado hujapokea Kristo, voici l'occasion. Unaweza kuamini Yesu na kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako ili maisha yako ipate kubadilika. Souvenez-vous, nous sommes des pèlerins, des passagers sur cette terre. Nous venons de quelque part, nous sommes quelque part et nous allons quelque part. Et là où nous allons, kuna njia mbili. Kuna njia ya uzima pamoja na Kristo Yesu, na njia ya mauti pamoja na shetani. Mais la Bible te conseille de choisir la vie afin que tu vis avec le Christ. Amen. Amen. Tunashukuru sana, tumebarikiwa sana babangu. Tunasema asante kabisa. Amen. Na mtazamaji, nafikiri kwamba umesikia kila mtu anakuwa na historia yake pamoja na Kristo, na nataka na wewe uanze historia yako pamoja na Kristo leo. Hivi sasa huko unanifuata na ukamate decision sai uamue kufuata Kristo, utapata vitu vizuri sana. Tunashukuru kwa baba yetu kuitika tena liko yetu. Nashukuru sana. Ni heshima kabisa. Amen. Na tunakushukuru kabisa. Amen. Najua mafuta yako itatubariki hata na shiba baba. Amen. Mubarikiwe kabisa. Amen. Mtazamaji mpenzi, tunasema asante na tunajua ya kwamba hautasahabu kusubscribe kwa chaîne yetu et aussi na kupartager link pour que bengine nao waprofite kwa hii baraka ambayo umepata, na wewe pia itakuwa vizuri sana. Bwana wabariki. Ciao.